commençons ce soir le 4e pèlerinage Summorum Pontificum, nous qui sommes venus du monde entier vers le siège de Pierre et le tombeau de l'apôtre pour rendre grâce de l'acte du pape Benoît XVI qui a rendu la liberté à la messe romaine antique. Nous aimons à dire que nous représentons ainsi à Rome le Populus Summorum Pontificum, le peuple Summorum Pontificum, l'ensemble de ceux, prêtres, religieux, séminaristes, fidèles, attachés à la messe traditionnelle. The city of Rome is going through a crisis at the moment, and the church in Rome is going through a crisis. A number of baptisms, confirmations, marriages are going down. Church attendance is going down a lot. The fact that we have an event where so many people are seen, so many people are there witnessing to their faith, singing their hymns, saying the rosary, following the crucifix, going towards St. Peter's. The fact that so many of us are there, I think, is encouraging also to the city of Rome in general. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris de montrer que encore une fois, que la liturgie tridentine est une possession de toute l'Église, et participer à ce pèlerinage, d'une certaine façon, c'est montrer que les prêtres qui célèbrent la liturgie extraordinaire, et même de façon exclusive, eh bien, sont profondément catholiques, ont un attachement au pape, à Rome, et qu'ils veulent mettre ce charisme de la liturgie au service de toute l'Église. Ce qui est très encourageant, c'est de constater que la majorité des pèlerins appartiennent aux jeunes générations. Donc ce rite, cette forme qui a sanctifié pendant tant de siècles, tant de générations,
pourra encore en sanctifier longtemps, car la nature humaine est toujours la même. Peut-être plus que le concile, ce sont les turbulences post-conciliaires qui ont été fatales au thomisme, au point d'entraîner, on peut le dire, son naufrage institutionnel. Bref, le thomisme était perçu comme la pensée officielle de l'Église préconciliaire et donc a été une des premières victimes lorsque se sont ouvertes les vannes de la libéralisation. Cela dit, le thomisme n'a pas sombré, qu'aurait bien. Depuis plus de 2000 ans, les hommes se sont effectivement mis en marche derrière le Seigneur à sa demande. Je suis l'un d'entre eux, parmi ces millions de personnes. Alors avec nos petits moyens, on essaye de faire le maximum pour réunir des chrétiens, réunir des catholiques autour de ce qui est la vie de l'Église, qui est vraiment la vie de l'Église, c'est-à-dire la Sainte Eucharistie. O Gesù mio, che con la tua passione e morte amarissima volesti redimere l'anima mia, accoglimi alla tua presenza. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, acutarde ad meum, in amando Christum Deum, ut sibi complacea. Per me è una dimostrazione che comunque la messa antica, la messa tradizionale e tutte le comunità tradizionali sono pienamente all'interno della Chiesa. Quindi è secondo me vitale avere cardinali, membri proprio della Chiesa, membri alti, elevati della Chiesa che dicono la messa per noi e sono insomma parte della nostra comunità.
per me questo pellegrinaggio Summorum Pontificum è un modo un po' come per tornare a casa. Mi sento in famiglia perché sono venuta in contatto con tante persone con cui mi trovo in accordo anche senza averle mai viste prima, ecco, quindi mi sento un po' a casa e io ringrazio tanto Dio per la possibilità di questo pellegrinaggio. Benedictatur in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictatur in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. It's a very important part of the whole experience in solemn liturgy, that music is able to move people and direct their thoughts and their emotions towards the divine. And for some reason it's clear that believers and non-believers respond so well to beauty, and the traditional mass is able really to harness that beauty. As a photographer, I'm not merely doing a work, but I'm on pilgrimage also. And one of the things that particularly touched me this past year was when we turned the corner at Castel San Angelo and started to proceed down the Via della Conciliazione. What I realized was that our pilgrimage stretched the entire length of the Via, from the very top of it to the bottom. And that was such a manifestation of being united on pilgrimage, on our journey towards Peter, that it was really a powerful moment for me. To serve as well as an acolyte once, and then as a third, first so the incense, and for me that was, well, first of all, it was an honor. I didn't expect anything like that. I mean, I didn't expect it to be so beautiful, because it is something special if you celebrate a liturgy that is made in the same time, or that developed in the same time than the church. Okay, so you have that building, but then you have the action of the people, and it fits together. Okay, because it's from the same time, it's from the same culture, it's the same tradition that molds into one, Gesamtkunstwerk, as we say in German, so complete piece of art.
Chiesa è questa presenza inesorabile della vita di Cristo che viene offerta a tutti coloro che qualche volta non la desiderano neppure, ma dalla nostra presenza di testimoni vengono sollecitati a guardare Cristo, magari per la prima volta, in un mondo come quello in cui viviamo, così lontano dalla presenza del Signore. Guai a noi dunque, fratelli, se sostituiamo al binomio possumus, non possumus, un possumus a senso unico, che consegna la cristianità alla mentalità dominante, che fa diventare obiettivo della nostra vita ciò che è perseguito dal mondo nel suo aspetto negativo e diabolico, l'eliminazione di Cristo e della Chiesa. Noi non possiamo accettare che troppi avvenimenti o iniziative o tentativi in questo variegato mondo cattolico siano fortemente condizionati da una volontà di piacere al mondo e di riceverne il suo appoggio. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Truly heavenly experience to not just to come to the Basilica with a huge procession chanting the creed, but also to witness this beautiful liturgy, the Mass of Ages in the Basilica. It was truly heavenly and uplifting. It's a huge joy to see the people that I'm bringing here for the first time, their eyes that they are just coming in the Basilica and seeing this Mass, and they are feeling exactly the same way I felt when I saw it for the first time. So it's really a huge joy to be able to help people to experience this. Io andrò più semplice, il perché di questo libro. Poco tempo fa è apparso altro libro, però non riferente alla comunione a mano, come documento, sino un ragionamento che portava all'accettazione di quello che la Chiesa ha avuto durante il tempo, la tradizione, i secoli. Ossia che questo spirito di innovazione, ieri è stato, oggi no, è quello che prevale
eppure ha influito pure nel modo della comunione. E lo che si chiama la ermeneutica della rottura rispetto a tutta la tradizione cattolica in nome di un certo spirito di Concilio Vaticano II. Dite il Concilio Vaticano? Se tu dici no. O Povo Sumário Pontífico é uma iniciativa extremamente importante porque manifesta o fato de nós estarmos unidos à Igreja, de nós estarmos no coração da Igreja. É uma iniciativa que mostra, enfim, a todos os que possam duvidar que nós realmente estamos junto ao Papa, junto a Roma. E então é extremamente importante, desde a primeira vez em que ela foi anunciada, nós fazemos questão de participar todos os anos. Dire que tout était parfait, tant l'accompagnement que les rencontres avec les uns et les autres, l'esprit. Les pèlerins aussi que j'ai rencontrés m'ont vraiment réjoui. Et puis pour ceux qui seraient tentés, eh bien, je leur dis tout d'abord, il y a le voyage de Rome. Le voyage de Rome, partir à Rome, eh bien, c'est toujours une grâce. Et puis de le faire dans le cadre du pèlerinage, c'est-à-dire avec un accompagnement. Donc je peux leur dire, eh bien, allez-y, goûtez cette joie, goûtez cette joie de cette rencontre particulière avec la Rome de toujours.